वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। आज हम जो प्रोडक्ट्स देखेंगे वो हैं आइस मेकर, शू डिसइंफेक्शन मैट, वेजिटेबल पीलर। ये काउंटरटॉप नगेट आइस मेकर है। इस पेबल आइस मशीन में 2-वे वाटर रिफिल है और सेल्फ क्लीनिंग फीचर्स में है। StepWell मैट शू सैनिटाइजिंग के लिए वॉश, वाइप और वॉक सेफली ऑल इन वन सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये वेजिटेबल पीलर है। इस पीलर की हेल्प से वेजिटेबल फ्रूट स्ट्रिंग्स, लॉन्ग नूडल्स, वेजिटेबल फ्रूट स्लाइसेस, वेजिटेबल फ्रूट रोल्स इजीली बनाए जा सकते हैं। ऐसी और भी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स देखने के लिए स्टे ट्यून्ड।